Papa, ay wari wari tago. Ano? Oh. Ano ta mainutan ka na? Ay wari ni. Ay Dave na inutang ka Dave. Maurag sa ati mabilis mo rin yan hardi yung kadi mo. Pailing mo te tanganing sabi totoo te kumpira. Oh yeah, si ate. Ano si pangalan mo ate? Maria Lourdes Balistamon po. Ayan, salamat te. Taga First District. Iyo, Salamat po. Ore, naore mga taga. Nagluwas mong pati. Ini oh. Mga hararani yung lugo na kairinot ang taga First District. O yung Sharon, no, maluya ka ka Sharon, ano taga First District. Rory. Dapat mabilis. Oh, yan oh. Taga. Yore ini, yore maluyaon. Isi mo rin. Maluyaon no, dahil na oramot. Ano, nahuri ka mo noy. Mga taga saan ka mo? Iyo, nahuri ka mo. Amag-amag giraray na noy. Guwa pa masurunod.